Bonsoir chers élèves. Donc aujourd'hui on va aborder les causes de l'inflation. Donc on va commencer par les causes conjoncturelles et après on va passer aux causes structurelles. Pour les causes conjoncturelles, ce sont des causes passagères ou là ce sont des causes les غير دايزين ou là ce sont des causes les ظرفيين هي واحد la conjoncture. باش نفهمو مزيان تيكون عندنا par exemple l'augmentation ديال le prix ديال le pétrole. هاد l'augmentation كتسبب لنا فواحد l'inflation conjoncturelle qui perdure فواحد la période اللي هي قليلة. L'inflation par les coûts هي أول cause conjoncturelle اللي غادي نشوفو اليوم إن شاء الله. Les entreprises répercutent l'augmentation des coûts de production sur les prix de vente. هنايا باش نفهمو هاد l'inflation par coût par exemple أنا je suis un producteur ديال la plasturgie كنقاد مثلا دوك les كيس de plastique كنعطيهم مثلا un autre producteur اللي كيديرهم في l'emballage si seulement le coût de production ديال les كيس de plastique ديالي تزاد logiquement je vais augmenter le prix pour garder ou là pour protéger ديك la marge bénéficiaire ديالي حتى هو راه شرا le produit من عندي غالي donc tu vas résider le prix et ainsi de suite. C'est pour ça que bien de l'inflation par coût, c'est une inflation auto-entretenue. يعني une augmentation de la matière première de base كتخلي بزاف ديال les produits de base يتزادوا وإلا تزادوا هادوك حتى هما كيسببونا في une inflation ديال les produits finis اللي qui seront consommés au bout de ce processus de production par le consommateur final. Cette inflation peut être importée. Il peut être importé normalement les produits ou les matières premières le monde entier qui connaissent le monde entier des prix des fois تزادوا des fois تنقصوا بحال le blé tendre بحال le pétrole et ainsi de suite. Maintenant on va passer à l'inflation par la demande. Selon John Keynes, les prix augmentent lorsque la demande devient plus forte que l'offre. Il a la loi de l'offre et la demande, c'est logique. حيت إلا l'offre كانت قليلة ou la demande تزاد بزاف, les prix vont augmenter. بحال le cas ديال العيد الكبير أو le cas ديال رمضان. في رمضان مثلا من الناس كيوليو تيكونسوميو بزاف في هاد لو كا لي بري كيتزادوا ديال لي ماتيير بروميير بحال مثلا لو بري ديال لي طوماط لو بري ديال اللوز لو بري ديال كاع دوك لي برودوي اللي كيتستعملوا دوك لي برودوي ديال رمضان حتى هما كيتزادوا بزاف سي بور سا كنسميوها بان اون انفلاسيون بروفوكي بار لا دوموند ان اكس دو لا دوموند par rapport à l'offre pousse les prix à augmenter. Et dernièrement, l'inflation par la monnaie. L'augmentation de la masse monétaire en circulation. La masse monétaire en circulation, c'est la quantité de monnaie disponible pour l'économie. Qui se traduit par des dépenses exagérées qui augmentent la demande. Et si l'offre n'arrive pas à suivre la tendance, ne suivre la tendance de la demande, le prix logiquement va augmenter. باش نفهم هذه غناخذ واحد ليكزامبل كي سامبل مثلا خدينا واحد لو كونجي مثلا في لو موا 6 ولا لو موا 7 مي قررت انني نمشي ندوزو مثلا في الشمال اولا نمشي ندوزو في واحد لو بيي دونك غادي ناخذ ان كريدي كما كتلاحظوا هنا عندنا اوبتونسيون دي كريدي خديت ان كريدي بور فينانسي مي زاشا اي مون فواياج دونك الا مشينا الشمال كاملين الشمال الكرا فيه كيغلى الكرا ديال لي فواتور حتى هو كيتزاد لو بري ديال لا ماتيير بروميير كتزاد ديال لي ليغوم لي فروي اكسيتيرا دونك هذه اون انفلاسيون بروفوكي بار كوا par une augmentation de la masse monétaire. Maintenant, on va passer aux causes structurelles qui sont dues à la rigidité des structures économiques. Mais les structures économiques, par exemple, les structures du marché. كاينين عندنا دي مارشي اللي يقدروا يسببوا لينا في الانفلاسيون بحال لو مونوبول عندنا ان سول اوفرور الا كان كيبيع لنا بواحد لو بري طالع ما كنقدروش اننا نيغوسيو معاه لا بيس ديال لي بري علاش حيت هو الي ايبارني دو لا كونكورونس ما عندوش لا كونكورونس ما كاينينش ناس اللي كينافسوه aussi pour l'oligopole et surtout l'oligopole de paye. L'oligopole de paye بحال مثلا les pays de Golfe او مثلا les pays exportateurs de pétrole كلهم كيحدوا واحد الثمن باش كيبيعوا. Donc pour épargner leur droit de d'éviter la concurrence ou d'éviter la concurrence acharnée
كلهم كيبيعوا لنا بنفس الثمن. دونك الا كانوا لي بري امبوزي ما كيكونش عندي واحد لو بوفوار دو نيغوسياسيون. يعني لا ستركتور دو مارشي تقدر تسبب ليا في الانفلاسيون. الا جينا غير لو كا ديال ماروك تيليكوم فاش كانت بوحدها وماروك تيليكوم دابا سي اون تري غراند ديفيرونس دو بري. Deuxièmement, on a le pouvoir du syndicat. Si le salaire augmente, donc on a le salaire Z, les coûts de l'entreprise vont augmenter. Donc les prix de vente vont augmenter, ce qui va pousser les salariés à demander des augmentations de salaire. Donc il y a une spirale salaire-prix. Il y a des salaires, le massarif des chériques qui est donc tu le prix. Il y a des prix. Alors, ça va pousser, un produit de première nécessité, ça va pousser les salariés d'une autre entreprise à mettre une augmentation le salaire. اللي غيخلي هذيك لا سوسيتي نزيد في البري ديالها. دونك هذه بحال شكل واحد لا بروباغاسيون ولا واحد ليبيديمي اللي كتقيس لي زونتربريز. الا بدات اونتربريز كتزيد لي بري كلشي كيتبعها. علاش؟ حيت لي سالير ما تيبقاوش سوفيزون بور اشتي ولا بور ساتيسفير لو بوزوان ديال هذاك لو فويي. Les structures socio-économiques. La compétition entre les groupes sociaux pousse à une forte consommation. هنا غنشرحها le confinement اللي طرا في المغرب في le 15 mars 2020. هنايا اشنو كان طرا؟ le gouvernement a décidé d'obliger le confinement aux ménages marocains. Donc اشنو طرا؟ les ménages قبل le début ديال الconfinement اشنو داروا؟ ناضو مشاو كيشريو بزاف ديال لي برودوي. دونك هاد لا كومبيتيسيون وهاد لا مونطاليتي ديالنا كلشي غيتقادا خاصني نشري اكسيتيرا ادى لواحد اون فورت كونسوماسيون مع ان ريزيرف اللي هو ليميتي دي برودوي. سي بور سا لي بري اون اوغمونتي.